Hello guys, ayan Aldo Sabado guys, simbata mo pa ba kanta Mika blessing tamo ne guys. Ayan guys, at yun na kami king kilub ditak mo yung video guys, bawal baylo yun naman guys. Ayan guys, sa rin na kening misa, palwal na kaya kanyan king pisamban maragul. Guys, santing na yung pisamban na maragul ne. Ayan guys, palwal na kami. Munta kikitang pisalwan king ngarap. Ayan guys, nangkarakal pisalwan kin. Atin pamangan, atin nanong souvenir, dakal kahasali, mura mo naman ken guys. Kaya ngarap na yung pisambay. Ay, i-share ko ha, ames truke yan king ama guys. Yan, kaya pag-bless ko rin Tres Marias guys. Ayan, net sir. Shoutout kaya ka sir. Potang kay Jem ayan may midang keychain no. Balo mo no maringanak ne. Itang lagyo ng kahit yung pinili na. Wala mo keychain lo. Ayan, Jem-Jeming kayang piniling letters. Ang popay bonita, sinaliya naman kin, nuling, ako ni Abby Joy ta guys, nakarakal kasi sasali eh. Potang kay guys, may nagkalaking mangan kanu, may ranop lo, yun. Mamili la nung naning kahit na kanyan ken guys. Yan yung toys place yan, buri na ken ni Jem. Huling kaso, ayan ni Selly ng Jem mo pindutan. Dakal mamyalong niya sabi ng mami no, next time na mo ano, o yan, may punta kami kining lelene mo naman yan, bok chicken yan guys, ayan no, yan nilob na kami kanyan guys, yan, lukluk kaya pa kanyan ken guys, misip la pa nung naning buridang orderan kanyan no, ayan, may nawala pa elo ka no guys, ayan, yan. Yan guys, may kakain na lang, man-order nung kasalukuyan kanyan. O yan na guys, sabi na yan kain na pakin, pati-pati na pakin, ay karanop da, may pagalarugo, ito munang subo, kaya kayo guys. Kanya mana guys, mura mo naman kini guys, ayan, chicken niya yan guys, original flavor, yatin mo naman maparas. Depende kaya nung nanumburi mo, nung maparas, alin ayan. Talagang wala na pampansinan kanyang giken. Mga nang mga noy, Limel, J.O. na sinubo na nitang kayang chicken. Potang kahit niya pang coke. Banta mila ko yung kayang umay. Ayan na. Guys, yan niya rin na kami. Thank you for watching. God bless us all.